Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So let us continue with chapter 6.3 Lee Chatelier Principle. Okay, so our learning outcome adalah you should be able to state Lee Chatelier Principle and then apply Lee Chatelier Principle to explain the effect of the following factors on a system at equilibrium, such as concentration of reacting species, pressure by changing volume, addition of inert gas at constant volume and constant pressure, temperature and catalyst. Okay. So, kita nak tengok lah apabila sistem tu dah equilibrium and then kita ubah benda-benda ni dalam sistem tu. So, apa yang akan jadi? Okay, kita akan belajar benda tu menggunakan Lee Chatelier Principle. Okay, so jom kita tengok Lee Chatelier Principle Statement. Okay, so Lee Chatelier Principle Statement cakap when a chemical system is disturbed, it reattains equilibrium by undergoing net reaction that reduces the effect of the disturbance. Okay, so kiranya first chemical system tu disturb. Okay, tapi actually initially the chemical system tu ataupun chemical reaction tu dah capai equilibrium. And then kita disturb dia, kita ganggu dia equilibrium. So menyebabkan dia dah tak at equilibrium lah. So apa yang sistem tu akan buat adalah dia akan cuba dapatkan balik, okay, reattain equilibrium by undergoing net reaction that reduces the effect of disturbance. Kiranya dia akan cuba kurangkan kesan gangguan tadi untuk capai balik equilibrium. Okay. So macam mana nak reducekan the effect of disturbance ni? Okay, so dengan cara adalah shift in equilibrium position to either right or left. Okay, kiranya bila sistem tu dah equilibrium, kita ganggu dia. Okay, and then sistem tu akan kurangkan efek gangguan tu dengan cara shift kiri atau kanan. Okay, so kenapa nak kena shift kiri, shift kanan? Itu sebab depend pada situation tu. Okay, depend pada disturbance tu juga. Okay, example of disturbance yang kita boleh buat adalah contoh kita sistem tu dah equilibrium and then kamu tukar concentration of the reactant katakan. Okay, ataupun sistem tu dah equilibrium and then you increase the pressure of the system pun boleh. Cara nak increase pressure by altering dia punya volume lah. Okay, and then sistem tu dah equilibrium, lepas tu kamu tambah inert gas at constant volume or at constant pressure. Okay, and then kamu tukar dia punya temperature. Okay, so ataupun kamu tambah catalyst. So mungkin benda-benda ni akan mengganggu sistem tu pada equilibrium dan sistem tu akan cuba untuk dapatkan balik equilibrium dia dengan mengurangkan kesan-kesan gangguan ni. Okey, dengan cara shift kiri atau kanan. Okey, so itu yang kita akan belajar lah. Okey, dalam chapter Lee Chatelier Principle. Alright, so kita akan belajar the first disturbance iaitu change in concentration. Kita ubah concentration dia. Okey, so if the concentration increases, the system react to consume some of it. Okay, so kiranya kalau kita increasekan concentration of the reactant katakan ataupun concentration of the product, sistem tu, that means reaction tu sendiri akan react to consume some of it. Dia akan react, consume means macam makan lah, consume untuk kurangkan concentration yang kita tinggikan tadi. Okay, sebab dia back to definition Lee Chatelier tadi. Kalau dah ada gangguan, sistem tu akan cuba kurangkan gangguan. So kiranya gangguan sekarang adalah concentration tu meningkat. Okay, so maksudnya sistem ni kena cuba untuk kurangkan peningkatan concentration tadi. Okay, so kita nak tengoklah macam mana cara nak kurangkan concentration tadi. Shift kiri ke shift kanan? Okay, so kita tengok this example. Okay, so example ni saya dah bagi equation PCl3 gas plus Cl2 gas produce reversible arrow PCl5 gas. Okay, so now the disturbance, gangguan dia adalah saya add addition of Cl2. So maksudnya saya tambah ataupun increase concentration of Cl2. So square bracket ni concentration So increase concentration of Cl2. So sekarang you can imagine this concentration Cl2 sekarang meningkat. Okay. And tadi sistem tu mula-mula dia dah equilibrium. Lepas tu saya tingkatkan this concentration of Cl2. So menyebabkan sistem tu dah tak at equilibrium.
So sistem ni kena capai balik equilibrium dengan cara reducekan gangguan ni, kesan gangguan ni. So sekarang saya increasekan concentration Cl2. That means sistem ni kena cuba decreasekan balik, kurangkan balik concentration of Cl2. So kamu fikir logik, nak kurangkan concentration of Cl2, kita nak shift to the right or shift to the left. Okay, so ini saya tulislah, kalau ke sini right lah. Okay, atau yang ke belakang adalah left. So kita fikir logik lah. Okay, so kalau saya shift to the left, let's say lah shift to the left. Shift to the left maksudnya daripada PCl5 akan menghasilkan lebih banyak Cl2 dan PCl3. So end up, kita punya Cl2 tadi bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Sebab PCl5 ni menghasilkan lagi Cl2. Okay, menambah lagi. So tak boleh lah sebab our aim sekarang kita sistem ni diganggu dengan cara increasekan concentration Cl2. So kita nak reducekan this concentration Cl2 so that kita boleh capai equilibrium balik. Okay, so nak reducekan concentration Cl2 ni, kita sepatutnya shift to the right. Okay, so sepatutnya kita shift to the right, bukan shift to the left. Okay, sebab apa? Sebab when we shift to the right, Cl2 dengan PCl3 will combine to form PCl5. That means concentration of Cl2 akan berkurang sebab dia akan menghasilkan lebih banyak PCl5. So bila concentration Cl2 berkurang, kita berjayalah untuk dapatkan balik equilibrium tadi. Sebab di Chatelier cakap, kalau sistem tu dah equilibrium dan diganggu, okay, sistem tu akan cuba kurangkan gangguan tu. Okay, dalam kes ni dia akan cuba kurangkan concentration Cl2 untuk dapatkan balik equilibrium dia. Okay, so jawapan dia adalah shift to the right for this one. Okay, so kita tengok explanation. Addition of Cl2 ataupun increase in concentration of Cl2 menyebabkan QC less than Kc. Ini chapter 6.2 kamu ada belajar. Okay, kalau QC less than Kc, that means the system is not at equilibrium. The system at equilibrium apabila value QC equal to Kc. Okay, so kenapa QC lebih kecil daripada Kc? Okay, so kita tengok balik formula lah. Kalau QC produk kan, so PCl5 to the power of 1 over PCl3 to the power of 1 concentration Cl2 to the power of 1. Okay, so sekarang what happen dekat sini adalah this concentration Cl2 increase. So bila concentration Cl2 increase, since Cl2 ni adalah denominator, so bahagi number yang besar akan menyebabkan Q ni jadi nilai yang kecil. So that's why QC less than Kc. Okay, so when QC is less than Kc, that means the system is not at equilibrium. Okay, so the increase in concentration of Cl2 will cause the equilibrium position to shift toward the direction that will decrease the concentration of Cl2. Okay, so ini tips dia. Kalau siapa yang masih belum catch up apa yang saya cakap tadi, shift left, shift right tu. So dalam Chatelier, kita nak kurangkan efek gangguan tu. So gangguan tu sekarang adalah increase in Cl2. Okay, so bila increase in Cl2, dia akan menyebabkan equilibrium position tu shift towards the direction yang akan decreasekan concentration of Cl2. Okay, so kamu fikirlah arah mana yang boleh kurangkan concentration Cl2? Kiri? Tak. The answer is kanan. Okay, so the position of the equilibrium will shift to the right. Okay, so ini saya dah explain tadi. Okay, so bila dia shift to the right, what happen to the concentration of PCl5? So, tadi saya cakap kalau shift to the right, that means PCl3 dengan Cl2 ni combine to form more PCl5. That means the concentration of PCl5 increases. Okay, and then the concentration of PCl3 and the concentration of Cl2, since they combine to form PCl5, that means concentration dia decreases. Okay, so itulah Chatelier principle. Okay, so kiranya sistem tu yang kita letak gangguan je, tapi sistem tu akan capai equilibrium dia balik sendiri. Okay, so that means that is how God created this reaction lah, reaction ni dalam dunia kita ni. Okay,
So, kita belajar pasal reaction tu, and then we can use dia punya sifat ni untuk on our own benefit lah. Okay, for example dalam Haber process untuk dapatkan produk yang lebih banyak. So, macam mana kita nak dapatkan produk lebih banyak? Okay, sebab kita dah tahu dah dia punya style dia macam mana. So, kita boleh tukar benda tu jadi satu benefit lah dekat kita. Okay. Alright, and then another thing, sebelum saya pergi kepada example yang seterusnya adalah, saya risau kalau saya explain kat kamu, kamu faham equilibrium tu concentration yang sama. So, kita tengok sini. Okay, so sini, ini adalah reaction tadi lah, PCl5 product, Cl2 dengan PCl3 reactant. Okay, so let's say the original equilibrium dia adalah 0.6 molar, 0.125 molar, 0.2 molar. Okay, and then ni kiranya concentration benda-benda ni, compound ni pada equilibrium lah. Okay, and then tadi kan disturbance tadi adalah Cl2 is added. So, ini adalah disturbance dia, gangguan dia. Okay, so concentration Cl2 je yang bertambah. So, as you can see, concentration Cl2 initially 0.125 tukar jadi 0.2. Yang lain masih kekal 0.6, 0.6, 0.2, 0.2. Okay, so ini je yang berubah. Okay, and then tadi saya cakap kita mesti shift ke arah yang dapat kurangkan concentration of Cl2. So, kita pun shift to the right, and as a result, concentration Cl2 dah berkurang. Jadi 0.163 berbanding dengan 0.2. And disebabkan kita shift to the to the right tadi, PCl5 pun bertambah kan. So, concentration PCl5 daripada 0.6 jadi 0.67, sorry. And then, concentration PCl3 pun turut berkurang jadi 0.163. Okay, so apa yang kita dapat dekat sini adalah, bila sistem tu capai equilibrium yang baru, concentration dia tak semestinya sama dengan sebelum ni lah. Okay, so kena ingat yang tu. Right, so at the new equilibrium, concentration PCl5 is higher than its original concentration, betul. Okay, and then concentration Cl2 is higher than its original concentration, but lower than the concentration of concentration just after Cl2 is added. Kiranya disturbance tadi kita reduce but not eliminated. That means kita berjaya kurangkan tapi bukan berjaya hapuskan terus gangguan tu, tidak. Okay, kita minimizekan sahaja. Okay, and then PCl3 is lower than its original because some reacted with added HCl. Okay, so kalau original dia 0.2 tapi the new equilibrium dia adalah 0.16. Sebab apa? Sebab some of this PCl3 reacted with Cl2 to produce more PCl5. Okay, so this explanation just untuk make sure kamu tak ada salah faham. Okay, salah faham dia maksudnya jangan salah faham bila concentration tu dia dah equilibrium and then dia diganggu, lepas tu sistem tu kembali pada equilibrium pada concentration yang sama. Tidak. Okay, dia dapat equilibrium yang baru, concentration yang lain. Okay, and then next one, kita cuba tengok example yang seterusnya. Okay, so if the concentration decreases, the system react to produce some of it. Tadi concentration meningkat, kita akan cuba kurangkan. Sekarang concentration tu kurang, sistem tu akan cuba untuk hasilkan ataupun tambahkan concentration yang berkurang tu. Okay, so kita akan guna the same reaction lagi. Cuma sekarang saya reducekan concentration of PCl3. Okay, so this concentration PCl3 is reduced. Okay, so system is not at equilibrium. Okay, so kenapa QC lebih besar daripada KC? Okay, so kita tengoklah tadi equation yang sama je. Okay, and then sekarang concentration PCl3 kita yang kurang. So maksudnya kita bahagi dengan number yang kecil. That means the value of QC akan jadi besar. So that's why QC greater than KC. That means the system is not at equilibrium. So macam mana nak bagi QC ni sama balik dengan KC? Adalah dengan kita kena increasekan balik concentration of PCl3. Okay, so sebelum kita tengok explanation bawah ni, cuba kita fikirkan macam mana kita nak increasekan. Okay, so nak increasekan
PCl3, kita ada dua pilihan lah, sama ada nak shift to the right ataupun shift to the left. Okay, so kita fikir logik. Kalau kita shift to the right, that means PCl3 akan react dengan Cl2 menghasilkan PCl5. So PCl3 ni bukan makin bertambah tapi dia makin berkurang. Okay, sebab dia hasilkan banyak PCl5. Tapi kalau daripada PCl5 pergi dissociate to form PCl3 and Cl2, so PCl3 punya concentration akan bertambah. So kiranya jawapan kita for this one adalah shift to the left. Okay. So the decrease in concentration PCl3 will cause the equilibrium position to shift toward the direction that will increase the concentration of PCl3. Okay, so kiranya dekat sini point dia adalah decrease in PCl3 will cause the equilibrium position to shift towards the direction that will increase the concentration of PCl3. Okay. So, the position of the equilibrium will shift to the, nak tingkatkan PCl3, kena shift to the left. Okay, so the answer is shift to the left. And as a result, bila kita shift to the left, the concentration of PCl3 dan Cl2 makin bertambah, increases, and the concentration of PCl5 akan jadi makin berkurang, decreases. Okay. So, itu explanation untuk change in concentration lah. Okay, so kamu jangan hafal kiri kanan ni. Macam ni, dia bukan hafal tau, this one. Dia kena faham direction. Sebab direction ni berbeza. Dia bukan bagi direction ni je, dia bagi direction lain pun boleh. Okay. Alright, so next one. Ini more important ni macam conclusion dia lah. Okay, so conclusion dia kita tengok. Ini equation dia. Okay, so kalau kita increase the concentration of product. Okay, so kita clarify dulu. So, this one A and B adalah reactants. And then this is product. Okay, so kalau kita increase the concentration of product, that means kita akan tambah C and D. Okay, so concentration C and D meningkat. So, sistem tu akan kurangkan concentration C and D dengan cara shift to the left untuk hasilkan lebih banyak A dan B. Okay, so shift in equilibrium position adalah to the left. Okay, tapi kalau terbalik, okay, so kalau concentration produk pula yang berkurang, okay, so sistem tu akan cuba untuk increasekan concentration produk. That's mean kena shift to the right. Okay, and then next one, increase concentration of reactant. Okay, so sekarang reactant pula fokus dia. So, kalau concentration A and concentration B increase, okay, so sistem tu akan cuba untuk kurangkan balik concentration A and B lah dengan cara shift to the right. Okay, so the answer is shift to the right. And then last one, kalau concentration A and B tu, reactant tu berkurang. So, the system will try to produce more A and B so that the concentration A and B can be increased. Okay, so maksudnya kalau nak produce lebih banyak A dan B, kena shift to the left. Okay. Alright, so that's all for concentration lah. Okay, so kita akan tengok faktor yang lain pula.